Salut internet Mali ou Mandenkaou Kuri pasi tawla ni pasi tawla ala kana baskambela jelena kaw fo ka walimando foli mini dantala tusro balmanke de do agas 24 ambe nyogombolo dande do kaw fo ka walimando foli mini dantala krengrenyana anti kartinina bureau kono fo telegramu sanfe anti kartinina aw sigilembe jien yoro kaw fo ka walimando foli mini dantala o temenen ko fe mawma ya semwa kono koro kase kunu manifestation ke yoro la amba fo ka walimando foli mini dantala kunu anyere tunye jatimine chamanke kadala kafo kunu confirma komi tumbala mautunte tansoro pour que kata manifestation na mais anya famu malende untonyondo anya famu malende umbe degun kono har ni degu were blala kono degu min ka giri ibo de segere anya do fe min ka giri o yaw ka bara ko e fe min ka giri wede aw ka sega siso soro fe min ka giri aw ka sega ga passeport soro abe kunye ninde na déplacer ka rigita pour que kana manifestation kana animé amba fo ka wajmando foli mini dantala munum bora fo Allemagne famfe munum bora fo Italie krefe munum bora fo Espagne krefe mamunu nyere bora Paris kono munum bora dugu werewla ka fo ka wajmando foli mini dantala foite faso kama ala kama yere nyini kama ake kunye ninde muso ba munu be antikatina kono kunu nu ye ni manifestation organiser ideun kama icheu kama ibalmakeu kama bonyani karama kama ku deme toro mini degu mumbuka pour que an ka partager an ni ɲɔgɔn cɛ vraiment an b'aw fo ka walimando foli mini dantala an y'a dɔn k'a fɔ ko hari n'an b'a dɔw bɛ Mali kɔnɔ ko no olu ta an ka gɛlɛya n'an ka tɔɔrɔ dɔn mais an y'a dɔn an b'a dɔw bɛ jamana in kɔnɔna na minnu bɛ kasa nɔfɛ minnu bɛ si n'an sera pɔn jukɔrɔ i bɛ si an nɔfɛ pɔn jukɔrɔ ko ko mana sɔrɔ i b'an dɛmɛ o ko la pour que an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ an y'a dɔn hari an balimamuso minnu n'u bɛ Mali kɔnɔ n'olu tɛ wuli pour que ka se ka an ka nin gɛlɛya in dɔn an balimamuso dɔw bɛ yan gɛlɛya fɛn fɛn mana sɔrɔ i bɛ wuli ka jɔ pour que an balimakɛw an cɛw an sinjiw an teriw an kanubagaw anu bora kono kele drapeau kele joli kele ambu deme fo domina nu ka hake sogora fo domina nu ka hake sorla anya do ka fo ko musoya gansate musoya te kolangolonye ama kolangolo ya barake awawte na kolangolo ya barake kawli ka balma ka deme tononi nyani konana o horonya dode o ladria dode natu maketa ne rebolo ka fo ko musote France awa natu maketa mfana ne tundalen tundala ka fo ko muso munumbia kubesi wuchew deme ka bo gelia kono ne tunte dala awa natu maketa ne tunte dala fana ka fo ko muso munumbia ku sone mbala ka fo balma ke munun tonyonendo pour que ku deme kelela ka wuli ka faruka kelela har na sura debuntu ka natu maketa ne tunte dala ka fo ko muso be soro France kaso ka son ka nin koy organiser nin kain ka parce ma chama pour que mbege ni nyirofo ma chama de katina ko kele damine chebo la musobo la pour que jo sira la ka dabla li kera do desera dabla li kera fanga ere do corrompi dabla li kera fanga ere har na ma do corrompi ayu convaincu ni kuma kawnye ani dossier munu no mani étape soro mais muso ba munu ni organiser ambo foko walnyimando foli mini dantala ni ame ko jien kadi ni million soro ni muso ti ko fude do ni milliard soro ni muso ti ko fude do donc muso ya te ko langolo nye kaw fo ka walnyimando bonyani karama kono aw denge na balmake ana ka barakela miye aras 24 ambe nyogombolo dande do malion mandenkaw anna ko atefli amana foi kama annananga hake de réclamer ay bando samakana awga asimu samakana aka motar wani awku samakana ko ikabo kodombali ya sigilila ko ku kabo fena ibe fe min kono nuta kono na kodo ikabo ka tienfo moye mbalma dossier mimbia bena dossier la kalawye ka détail fana dawma ne aras 20 e ka dayan folo ne 24 de do mbalma dossier mi sorla kununta kana fara dossier hakemin tumbambolo 40 000 et quelques dossiers de tumba ombolo anti-katinina de la diaspora malienne min tumbambolo nga bi dossier be degere jumendela dossier betere kunu munu sorla tegela annana kolu konte kolu fara somu min tumbambolo anan sera ka munu fana labo ko imprimer ko faraka abe masega imprimer parce que abe tantambolo an fana ba kan senfede an ba ke an ga vie privée fana no fede pour que nanye dokala ambeta dokanga vie privée la an banka chiwere unyanabo 60 733 dossiers aya la meyande 60 733 dossiers kunu ni biche au dossier de bambolo
ko wulile ni biche an sera ka mi imprimer ka labo an sera ka mi fara ɲɔgɔn kan ka jati bɔ 60 733 dossiers maliens hinɛ bɛ yɔrɔ jumɛn makari bɛ yɔrɔ jumɛn malidenya bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ ka balo ɲɔgɔn sogo de la an bɛ ka ɲɔgɔn ka vie de détruire aw mago tɛ ɲɔgɔn na n y'o de fɔ ko ni faamaw mago tɛ anw na mun na anw mago tɛ kɛ ɲɔgɔn na mun na an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ɲani kɔnɔ 60 733 dossiers o min bɛ yan a ye lamɛnni kɛ de séjour tigi ye jumɛn y'a la séjour tigi o ye 15 000 personnes 15 000 personnes minnu ka carte séjour b'u kun minnu ka carte séjour b'u kun mais passeport t'u kun dɛ i ye passeport dépôt kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila i ma cogoya sɔrɔ a la d'accord 15 000 plus 20 000 20 000 olu perdulu ka carte séjour ka da la carte séjour tun b'olu bolo mais passeport kontanya kɛra sababu ye olu ka carte séjour tiɲɛna passeport kontanya o ye 20 000 ka passeport ko passeport kontanya kɛra ka 20 000 ka séjour ko k'o ban k'olu bila séjour ntanya la bi an bɛ waati min na bi mais n ye 15 000 min fɔ aw ye 15 000 ka carte séjour de b'u bolo olu bɛ i ka carte séjour bɛɛ ɲini ka ban mais passeport ma sɔrɔ dépôt kɛra siɲɛ joli joli cogoya t'a la mais olu dɔw bɛ yen carte séjour b'u bolo i bɛ baara la mais passeport b'u kɔ ayi mun y'a to i nana i bɛ ka kule n ka passeport n ka carte séjour tɔ tora kalo 3 kalo 4 kalo 6 a tora nin de la ni ma feere ɲini ka passeport sɔrɔ n tɛgɛ n fana mago bɛ sa comme 20 000 personnes mago sara cogo min o ye nin kɛ cogo ye n bɛ nale RSPC bɛ maa joli de bolo 19 000 personnes RSPC tun bɛ ninnu bolo 6 mois 3 mois après 6 mois encore olu perdila olu ka RSPC k'a fɔ k'u y'a renouveler o tɛ olu ta banna séjour ko yɛrɛ kɔnɔ i t'i da don o kuma la tuguni RSPC perdila o la o ye 19 000 personnes ye d'accord n bɛ nale carte consulaire jɔn de mago bɛ carte consulaire attends n kɔnɔ dɔɔni voilà carte consulaire a n kɔnɔ dɔɔni dɛ n t'a fɛ a ka ɲagami quoi voilà jɔn de mago bɛ carte consulaire la sisan carte consulaire tigiw o ye 8 000 personnes minnu mago bɛ Mali carte consulaire dɔrɔn na fɔlɔ yaro olu ma se passeport ko fɔlɔ parce que ni ye consulaire sɔrɔ de i bɛ na passeport ko la a bɛ ta par étape olu ma carte consulaire sɔrɔ olu bɛ se ka RSPC sɔrɔ cogo di olu ma RSPC sɔrɔ olu bɛ se ka séjour sɔrɔ cogo di nin ye gɛlɛya min kɔlɔlɔ min bi ni ninnu b'a kɔnɔ basi tɛ n bɛ nale o tɛmɛnen kɔfɛ maa jumɛn de bɛ yen min ma carte consulaire sɔrɔ o ye date de naissance bɛ mɔgɔ minnu bolo 3700 personnes 3700 personnes olu ka wolosɛbɛn dɔrɔn de b'u bolo k'u tɛ carte consulaire sɔrɔ e ma se k'a sɔrɔ k'a labɔ o ye kelen ye filanan e ma carte consulaire sɔrɔ wolosɛbɛn dɔrɔn de bɛ e bolo est ce que e b'i da don i bɛ jamana min kɔnɔ o ka RSPC ko la wa o kuma tɛ yen e ma RSPC sɔrɔ séjour ko e bɛ se k'i da don o la wa e tɛ se ka da don séjour ko la en tant que ni passeport de t'i bolo RSPC fana ye waati de ye a bɛ d'i ma ka bɛn ni waati de ye a bɛ d'i ma ka bɛn ni temps dɔ de ye n'o temps tɛmɛna k'a sɔrɔ e ka carte dilanna déjà i ka carte fabriquée e mana ni passeport ye a ko bɛ kɛ cogo jumɛn de la maa mago ma sa e de mago sara parce que a bɛ ɲini i b'a ɲini k'a dɔn de mun de y'a to e ma se ka passeport sɔrɔ pour que ka n'i ka carte min n'u y'a fabriqué k'a fɔ ko an b'a d'i ma o ka se ka d'i ma a ka fisa kalo 2 kalo 3 kalo 4 kalo 6 k'a fɔ ko an bɛ tila ka i ka RSPC ka tɛ ka renouveler kalo 6 la a renouveler la siɲɛ 2 o tɛ san kelen ni ko ye wa san kelen ni ko n'u ɲan'i ma ka siɲɛ 3nan fara kan a tɛna kɛ san 2 ye wa donc o mama kɔnɔna na e maa o maa ma se k'i ka passeport sɔrɔ ka na n'a ye e da bɔra carte ko yɛrɛ la carte tɛ sɔrɔ RSPC min b'i bolo i perdila la i tɛ n'o sɔrɔ donc o 20 000 personnes bɛ perdila complètement bi an bɛ waati min na komi bi i perdila ka sababu kɛ mun ye jamana ka kunnangoya ka sababu kɛ mun ye jamana ka sɛbɛn ka sababu kɛ mun ye an ka dirigeants ka kodɔnbaliya maliyɛnw waati dɔ sera an ka k'an yɛrɛ ye waati dɔ sɔrɔ an ka engagé an bɛ ko ko kɛ an k'o kɛ pour que an ka laɲini ka sabati n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u n'u b'an bɛɛ de faga ou bien ka maliyɛn min bɛ Faransi kɔnɔna na yan n bɛ ka Faransi ta de fɔ tan dɛ Itali t'a la jamana wɛrɛ t'a la o ye Faransi ta de ye a bɛɛ fana tɛ Faransi ta de don o yɛrɛ minnu bɛ ne bolo dɛ dossier tɔ minnu dira Sangare ninnu ma ka taa ne ma olu sɔrɔ n tɔgɔ minnu dira ninnu ma ka taa ne ma olu tɔw sɔrɔ n tɛgɛ mais ne yɛrɛ sera ka minnu récupérer pour que ka n'u fara ɲɔgɔn kan mo total sɔrɔ ni n tun y'o total bɛɛ sɔrɔ ka na n'a ye n y'a ye sɔn min fɔ a bɛ caya n'a ye o
mais muna ante ka nyere de muna ante bo kan mako do anka ko lawa aw koni bado femi nyara vegi ko o jora o tebo pazoro ko koni o koni kumate o teke tugu amban kali bandawe kan kali asimu ye kan kali motari wani ande ko francia nan nimbe toala animbe toala wallahi billahi abe mo ka passeport di kasro ninate abe mo ka passeport di kasro ninate nina na kunya election de abe ara avec fitini mi tumba ke mali kono yajo kunjumi de la anka nin ko njo folo ko nyagamine do atara kambolo da femi ntara ki bolo da kaba ga jamana de umbe kulela kalo joli le joli sanjoli ibe nin de guin kono nu be nin de guin kono sa bada atara ki bolo da kanga munde ke sisa ibe wuli ki ka responsabilité tani yere parce que malo ñu ka responsabilité de takata eta kani bla fangala ibe place mina ka responsabilité takadima pour que ni jamana de umbe toro ni degun kono ifana ka sigi ka responsabilité ta kambo degun o toro kono idalendo ici ibe sinogola idalendo magote fo ilade ko élection min ben na le ba fe ko de organiser élection jumende do élection bi ke am malien de unde kama ateke sedaw kama ateke union européenne kama ateke mogosi kama na am malien de unde te mo aw sigile no am ben toro ni nyani nkono aw be ka fo de aw be élection de organiser ou be ka fo ko aw be na ni mo woro de mo mu be informatique do pour que kasiga kartini na ko sigi senka kartina ko sigili senka o kuma kani ayo to mali kono me francité wallahi billah ayo to mali kono me francité malendo na be wuli ka minke consulat kono ay wula ka kede consulat kana barakede na be wuli ka koko ke Italie na be wuli ka koko ke Espagne na be wuli ka koko ke Allemagne na be wuli ka koko ke aya kede ni mo be retard la aw de be retard la awa ni mo fanate barala aw de te barala aw bolo ka fo be barala aw te barala de aw be ka retard fen ka be jouer aw de kan aw be ka temps fen perdi a be ka jouer aw de kan an la kalo joli tile joli ambe ni kelela samba kelen de ba an na wuce aw sigilo lo abenyana bo ma be dese kata ifaso la katika droit et réclamer wa ma be kan galontige do donanka kunu suro mana kandama ani kuma sulu kandama kwaras 24 mbo yoroni fombe bokuma kono kambela famia minye oyo yede minte minye oto yede ne 24 minye insigile nyabe mina che chama njolendo inyato lade bolo nete komin kalamala nebo kalamala de bolo ko do be ka orienté a dogole me 24 la ka sura tio ne rere de ne de nyabala a kise rere be ne de tege chama ndo nanga ko 24 an sirane ndo ka sabuge ko Francia fama wiye domine ku ye do de mine parce que nya tigi nyinga ko ma joli de do akoko no ku ye domine an ka consulat tilile ko katanu ye mali kono ni makuma ni nyoro la mainde ngo mambo yala erebe komba inkono wa kono ko alete komba ngona tigi be fo mali de kono ay mana kana do yoro chaya ko lu tara ko diaspora mimbia ko masiga fenke ko mo be tla ka wulitu ka fo ku tara consulat la mba tigi jabi anyo de fa nkonti jabi nko mengo be jabi video kono nko mana kancha yara akuma ngunu kancha ya kera uni groupe da uni yoro wero la mene 24 de be vérité ne de bo fawye femi ndogole mba kono ne de bo fawye ne ta fo chedo do ube muso de do memba je malien de umbela jelenye be wula katinga ko kelela anwula kele jumende la kanga hakenyini minana ma joli de minana o ma joli mi minana kerengere nyana on bolo France mbe kuma woka polsu ya on wele angana ni dossier ango no madama mi minana abe anti-katina mamuru de kasura bete anti-katina mamuru ye mado blala olu tunte nina kono olu tunte anti-katina komba kono olu chama blala comme ko mamunu ntara ko wai ngo ibado komi ba kono wa kono ko aleta do ngo bo nga video mi mbena kebi ibisi ibe lamenike ambebe kelela ya kele ka boy komba ka boy France ya bebado femi carte séjour et papier fobe de la France ya bebo kalama surtout o temenen ko fe kana jamana yin kono ya sia kele France unka reflé kata ube ye étudiant carte séjour de bibolo o taraka dima no dirima mbe kuma majoritaire kan te kuma mo kelenga carte de jima fusa membe ka détail de dimo ma mo munumbe kuma ba fola mo munumbe ku mana kan fo krefe be ka famu ka fo ko minye étudiant carte dira ema étudiant dirima kunjumende la pour que ika kalam mana ba ni carte dirima autant qu'on a la ika fere nyini ka sagi katika jamana kono ema bokata dati de be dima ibi mine kataniyo ni minana domi
o koro ide ku tato do mali kono o e doka kai jumi iba soro do be jamana in kono ya ibe baraki ni wali papier de o fana be jamana in kono ya patron be so be patron testo ça c'est autre chose o kacha jamana in kono bebo do anga papier ko be system mina ambe bara mina system mina ako kacha o ka boy donc enana jamana in kono ya si akele iyara patrie katani mali kono o ko fe inana jika o inana volo ça c'est autre chose en tant que ni tara i bolo oni ko ni tara ka teme e na len ko fo jamana kono ado be ibi se ka sanji soro ibe jamana in seben soro ni sira werewe ibi se ka sigi jamana in kono o ye kelenye fulana jume ado be nu nana ibe barakini wali sebe unye pour que ibe se fo retraite ma ka soro fama mu convoquer ka soro fama mu mine ka soro nyingali fo make o ye fly sabana jume iba soro do be na italen ko fe mali kono yere turke tuku kana jamana in konna ya inalen ko fe ya pour que i ka carte séjour nyini tugu ito nyini tugu de a fo be bo yoro mina ibe fere nyini no lube bela pour que ka se ka fo soro ka barake nay mais iba soro adon adilima ani biche ibisa ta sankele na sanfla la sansabala motaro ka foko carte séjour fo de do ado be patron do be so ki mara kanka mais parce que eta vérifier de ado fana be hani patron yere ya laje ataro ka foko fo de do fo domina ni politique mine ka don ka foko papier fo de bibolo e mana mina komba la imana mina yoro la ola e takato de do mali kono ka dala ye bara minke atebe muna ani mali autorité be nyona ni e passeport labo ni na tara femi nyanga passeport ancien préfecture la ya munanu ba fo ka fo ko itisi ka carte séjour sorona surtout ebe jamana mi nyere kono e ba sigi kando sankelente bia sanflate bia e ba do munu be o papier fo labo ka dima aba onjo wona de ba onga jamana fana kono munu be passeport fo labo ka di mohoma ni mami minana ka soro o passeport fo bibolo ikera sénégalais nyo sénégalais on papier bibolo ou be ikera malien nyere yo mali passeport bibolo carte d'identité bibolo ka fra franci carte séjour fo bi ebolo jombe sega kuma wala o réalité be se ka do chogo tumende la ni 24 tete abe kokola abe tade fo abe kokola abe pankan truki de la mais ne be min na duguma o ka gire ka teme fembe la jelengande aw bolo min kada aw ya aw bolo aw ka familiale minyo dete ka daw ma de nyo de fo jelatike koko bala aya nyanyini na ya nyanyini ka do kunjumende yato iye karsan nunche katanuye adaluye jume eni ma joli de minana nyogon fe no olu blala aya nyanyini kosobede kodo de ba jukoro ni ko dogara jamala a dogora wala de mais jonde bi to ko dogole ko fila ibakati a chien nyini mo mi mbolo no ti ya dogila e kanga ko nyini sushi jumende la beto de kechogodo kata yi nin dogo na ubente nin kalama non ite nin kalama ye nin dogila e ka responsabilité ta doro e kanga munde ke sisan e kanga munde ke ka don gele jumende be nin kono toro jumende ba kono nin keral daluya jumende ka non de ma femme minana consulat tiliko la consulat la itara ka keleke a che kelente min tara mali kono awa a che kelente a muso kelente har ka soro ko 7 de tiku ka fo ko papier fo itila ka fo ko har date naissance tibolo itese kataniye mali kono mais ko chamambe ibata pour que ka mene anti katinina ka kele kono anti katina ka action kono mais olutado chemimbe nin kele nyefe chemuru nya nin kele organiser ka foko ite ka bara inke ukun fete ibeka ko de nyanyini komuru kanga nyanyini sushila ambeka ta fo sushile la pour que ka don kunjume de ato ninkera asababu ye munde hal na ya soro atumbe antikatinina kono awa hal na ya soro o jama kulintun tanka kokono malien de unde do faso de unde do ini deme kanga me ini deme kanga ni shira do e sira do la ini deme mangande mate sigi demede jamana yinko nana ya ni sorla ka foko jamana yinka carte séjour fo de be ebolo jonde be soro ki deme avocat sigi deme har ni avocat kemere sara o te sigi deme imana mina mo si date do la femini ka jamana ka ambassade ou be ka consulat wajibi bo lu ka droit bo lu ka lu te sega mo kelenda ninka ka foko ko lu te l'espace de la ka di mo wengalonde ni mina na ka domina ka soro ambassade fanate barala l'espace be de la har na be de la ka so de kono pour que kadi ya autorité ma pour que katani mali kono e wajibi de parce que krimu de do manga gake an ko anga jamana yanka passeport do ke passeport foi ko doye nyumai an yere be o kele la folo an yere be o manka na folo fu itara lie ambe jamana munun kono ambe ka barake jamana munun kono ambe ka jamana munun ka carte séjour nyini itara lion wala nini passeport fo tara ibado ka fo passeport fo de do mais ambe jamana minyere kono
juguman be glaya ni minana ibetani ka jamana kono mali ta ni minana ni mali passeport foya itetani mali kono de ibi minade kati datu kiwele tribunal la ikanga hake min sara ibo sara maulu yere ka jamana ka carte séjour min be di je bema o ka sori bolo o kore de c'est eni maram manga olu ka jamana kono folo manga ka toya manga ka to ka jamana kono de jonde be sugo defa folo be se ka avocat jumende ta ebe se ka avocat jumende ta ka foko compétence bala papier fo carte séjour fo ka sura bolo fama ka emino kanka ka foko avocat jumende be se ka ti jo o kanka ka foko wa ko abe defa c'est indéfendable ebe defa choko jumende la ete defa kuma to kan mais na kera tando kono e ba foko no soko mina kera sankore ba foko sandi ya to masega boli kosebe ni policier yemine no sankote o c'est dire mimbi ku policier te sigi to had ni dona dugu jugoro ibeti samaka bo wallahi mote soro mimbi sega ti defa donc aya fo atigi ni nke chokola ko ale min bala ka foko mo tara mali kono kuma ko mo chama de tara mali kono o mo chama intumbe yoro jume olu minana wati jume olu minana tan jume de kono fanka sego donde imina kunye munye ngui chama mbe imina kunye de ko français carte séjour fo de yerubolo bébé panka portila anteche bébé panka portila nyemo mujo yorofa bébé panka portila ara 24 nunde ka retarié ni mais fem minana yala amuka ko kalamawa ne uka sushi ni yorojume kelendo do flade do sabade do imina kunye munde imina kunye minye ayo du balma uka kuka chien fawye ataka kunye minye ayeta nyininga o balma ula ko min kera nin taga kunye ku ka nyefo awi aw ba ka ko la mbanga ko la aw be manganti la Facebook ka aw be manganti la Telegram ka aw be manganti la WhatsApp ka mais aw ta do ko yere source be nyanyini choko jumendela ko do be sega dogila mais har na dogirila yere de bi sigi kimiri nkanga ni nyanyini choko jumendela ka soro mana groupe ka soro mata yoro were anka chie do fo nyonye de non te ka fo ko consulat keleli aw kata consulat la ko e ka mine kata mali kono etraku mali kono okola parce que tarika hake de réclamer surtout bara ibisiga mine be datugu ou ibisiga mine be ta tribunal la mais be ta mali kono kunjumende la daluya jumende be seria jumende be ya autorité bolo pour que ka eta katani mali kono ko parce que ko tarika droit réclamer inu blala nyona ko kobora kono ko ye enwe autorité de be minola mais ni anga autorité mimbia olu tisiga fembo ala olu tisiga fembo ni na de har minte niye har ni passeport ko nyina borade beka passeport ka dima e ka carte séjour ye fodi carte séjour fodi be ebolo ni emnana har ambassade tisiga dawa wala atese ambassade te responsabilité ta continue te responsabilité ta encore fu nyonye ka dia nyonye c'est ça e mata ni koblala mamuga ni koblala e kelentora mundi tumba kono a vrai dire munumbado ayu nyinigawa est-ce que munumbado ya nyefa au nyana wa non anti katinana ka defote bebe kumba kono papier te bebolo awa befana na kunye ka franyon ka nyogon deme me bebe ka kumba nkeni ka hakina ni ka mirina de na obe ka keno de rebeta kumba la fiabe nyume de be ebolo 70 ebolo e kelenye ebeta kumba la parce que jamana yi bali passeport la o e kelenye flana ne ka sebe undafalendo ne be farao ka pour que ka o deme kelena sabana séjour fo de benebolo o séjour foi ne bado ni minana jien yoro kololo bala ne be soko ta chogo jumele la kafo ko ne beta keleke yoro la même har ni be metron kono awa même har ni be tama ise na dondora ala be sigi e gardige do olula e mana mini yoro jonde e de be e defa tiete mi bi defa musote mi bi e defa e be mini yoro mina woye e takato di mais am malendo de bi hini mine kima kare mine kunjumende la ni ya sera ni ndegere la anga jamana ka fuariya de do parce que ima kalanke jamana kono ima barake jamana kono. C'est ça la vérité. Mais tu étais jalagi ni ko na musote jalagi ni ko na de parce que kado ka fo ibe jamana min kono o jamana situation be ni ketchoko de la ga shero be ni ketchoko de la et ti se ka carrière choko bela jelena ko ebe son ka carte séjour fo labo o ka soro e bolo ka fo ko mo do ka soro ka engagé ka edema et obe ketchoko jumende la obe ketchoko jumende la à vrai dire John de ba kundo responsabilité koro har ni kunda ko rebisia munde ke foi ibe kan na folota kadi avocat o maite fenyana bo parce que nous sera indrona kuma foru yedro indéfendable et ska defaire donc ibe mana kamina krefe ko ne 24 biande baby tafo
akademi nye bika intention wuli folara ne ka papakatola ne bado ne kanga ta ko nyini yoromi ne bado ne kanga ko sege yoromi had na dogora ne kanga do wo mi ngono ka sama kabo mbedo wo kono ka sama kabo o ke kunte ka fo emi nana question posé neku ne be jabu di ema o sapo konana ou be ne be jabu di ema telegram sanve ou be ne be jabu di ema communication non c'est pas ça ne ka question to yoro kane membe be jabi ni nyorola munun tara ayo nyininga aku dombaga nyininga aku nyininga ko kololo jumende ya to ibora français kata c'est ça la vérité et kakuma jelen fawye kamaubo kono na fili kono na filimi ni mugo ba kono abe min kono halbi ebe do ne ka whatsapp kono ube be se ya ne wele konga jabu dima non ere dale mbala jonni jonde tara ma joli de tara a sababu ye munde carte iminana carte séjour ko de laba ube minana ka ku tara kelela consulat la o drone de keru trakunya ko ne ko c'est faux aksi fo imma mine kafo katanu ye mali kono kafo fana ku minana parce que tara consulat la manka ngulay ye enti ku mina kun kera ninde kata mali kono ko ne ko ngalonde ko 24 ko ngalonde ko werebe ko jugoro ko werebe ko kono mawte min kalama mais mawta kalama ka sabu ke muye aw tise ga bo kalama o tise ga nyefo awye parce que no nyefora awye tiebe bange no nyefora awye la gosili be chaya no nyefora awye tigen sonya be chaya no nyefora awye avec malu ya la koy avec kuma sudu koy so tonte minna so tonta la dia wa tie tise ga fo moye c'est pour ça que chamambe chamanga takalla fin chaman dogora mola adora aw de la mais ma dogone la de e bolo ere dogolende do non ne bado ere minye comme ere bado 24 ere dogolende mais bado 24 e minye mais ambe nyomolo dande do maleon benyabe ni mbela jelena ambe ni ngila mbela jelen kono anga autorité sigilendo amankunendo aw vire kala munumbe aw sigilendo aw nyabe mali autorité la isigilendo kaminga ibado mo dongo do ambe bo kata manifester dongo do ambe bo kata meeting ke awa dongo do ambe kuma la dongo do de be ka fara gelia ka do de be ka fara toroka itega kuma aw video kala munum be kala banti munum be jahili munum be nindma mba munum be na be bo ka foko ni manga ka ke ni manga ka ke aw sigilembe aw be nyabe ni nade 60 733 dossiers bima to ambe ka kuma fo réseau sans fede bima to ambe manka na réseau sans fede auteka udado ala auteka kuma niko kera ni chemi moraka kuma niko minkera niko minkerila ire de kala nyinde do anyo de fo amban kalimali ndem bela jeleni na nimbe ton na beton nade ni musomi ko ida barakabu ni manga ke mais ambe ka labo ode chinye ambe ka minfo e sera ki dado la floa e sera ka fo mali autorité tiala mo tongana ay mo demuka kola na mo demuka kola nu wula ka koke balike e kanga ke parce que hake do parce que autorité te ka mo la mais obesi kilo na be mankunendo obesi kilo na be mankunendo nu ma fo doye do ba sila doye jonde do ba sila personne mo sima do ba sila o ekelenye flana dossier mimbi a onye de fusa imneri mimba ko no ere ara ba kelenye ma dafa ko sebe imir dronka bakele amadafa ko sebi abe majorde muso tobe etaka edunya chede ere bado vredi ede tado e chede ete muso toko de bala o ejonka ererie ni mbebe se yake mo ka ereri wa mo ka ereri teo na folo duna abana chogo ya te so sontala awanti se ka to ni citation kono amba keleke foyoro mina nte du were do francia wallahi billahi on be nin keleke amana wolo kololo la on sidro amba ashimeya chemunumbia muso munumbia aya usigi mankande be na wuli jamana en kono yana de nugo ko be yan konsula daile abe daile an sudeka wallahi billahi abe daile an sudeka Italy aw sigilon to kaw manguya aw bolo France be wuli kata Italy keleke o yen galonde de aw bolo France be wuli kata Espagne keleke o yen galonde de aw bolo France be wuli kata Allemagne keleke o yen galonde nyogo nege de onde na be wuli abe wuli ka kedi ambaw demini idée ye kaw demini hakilnaw ye kaw demini stratégie ye kaw demini kele tasere kele be nyaw bolo chogomi ambebe coordinateur kelen kono obe famu mais ka déplacer ka taw deme kele la o baw yere kunde bolo ay wuli aw ka responsabilité ta Italie ay wuli Allemagne aw ka barata ata chogola Europe jamana sharia be kele jamana o ke chogo ube aw yere abitelembe chogo mina o de ke chogo dronde do non te droit ba bolo ka taw ka consulat datugu droit ba bolo ka taw mana ka ambassadeur mais aw sigilondo na taraw be na négociation du mendeko kalo woro sisa ombe nin kele na o masika foike rien aw te ka foike na ma fenga o ka fembe nyana bo na u yere ma wuli kanin kele nga be nyana bo na u sirana ka foko na u tarawni ambassade be goya nyongoro ube oni consul be goya nyongoro e fade do be e bade do
consul be nafolo min sɔrɔ a bɛ don e de ka poche la a tɛ don e poche la o maa joli de bɛ min ye passeport kɛ siɲɛ wɔɔrɔ la muso dɔ kunu ne y'a ka pa a nana n'a ka dossier ye n ko makari ko de don makari ko dan de don den duuru de b'a bolo ka fara yɛrɛ kan a ye passeport c'est-à-dire a ye passeport dépôt kɛ siɲɛ joli 400 et quelques yɔrɔ mais foyi ma ɲɛnabɔ foyi ma ɲɛnabɔ n'i sigi waati dɔ la ka adamadenw lajɛ ɲɛji de bɛ bɔ yala nin bɛɛ ye mɔgɔw de nɔ ye nin bɛɛ ye population de nɔ ye wa nin bɛɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ jumɛn nin wari in bɛɛ bɛ ka sara yɔrɔ jumɛn a bɛ ka sara consigne de la consulat kɔnɔna de la a tɛ ka sara yɔrɔ si a bɛ ka sara yen de a bɛ ka don jamana ka kɛsi la maa dama joli de bɛ yen min sera ka passeport dépôt kɛ nin yɔrɔnin na dossier min b'anw bolo 40 600 et quelques o de ye passeport dépôt kɛ awa o yɛrɛ a kelen kelen jateli de y'o ye dɛ mɔgɔ min y'a kɛ siɲɛ fila siɲɛ saba an m'o siɲɛ fila n'a saba si jata kɔnɔ dɛ bon wari bɛ taara yɔrɔ jumɛn sisan o wari bɛ taara yɔrɔ jumɛn nin fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko 40 000 et quelques aw ye passeport dépôt kɛ siɲɛ kelen bon ani min y'a kɛ siɲɛ saba ani min y'a kɛ siɲɛ naani e ka nafolo tiɲɛna nafolo taara fɛn ka kɛsi kɔnɔ a taara l'État ka kɛsi kɔnɔ e mako man ɲɛ yala a tɔ bɛ kɛ cogo jumɛn de la sisan e bɛ kɛ cogo jumɛn de la sisan fo a nana kɛ kɔlɔlɔ ye baaraw tiɲɛna papiyew tiɲɛna olu dɔw bɛ yiri kɔnɔ bi mais n'olu b'a engagé pour que ka consulat minɛ ka si a kɔnɔ wa hali ni consulat dayɛlɛla sini an bɛ yen minɛ maaw bɛ taa si a kɔnɔ o ye Faransi ta ye dɛ an tɛ cɛ toléré an tɛ muso toléré i b'a molobaliya ka minɛ ye i b'a manamana ka minɛ n'u y'a kɔrɔbɔ ka Faransi ta dayɛlɛ Paris ta dayɛlɛ don o don a bɛ taa confinement na tugun dɛ an tɛ ɲɔgɔn musala dɛ musala tɛ ko in na dɛ a ye baara jɔ n'a bɛ kɛ san 10 de ye a bɛ kɛ san 30 de ye consulat in tɛ dayɛlɛ awa n'a bɛ kɛ san 100 de ye en tant que maaw de m'u ka passeport sɔrɔ ni na de ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na Faransi ta kɛ a tɛ dayɛlɛ de a bɛ kɛ de a bɛ k'an su de ka yan c'est ça la vérité an t'a dogo cɛ la an t'a dogo muso la dɛ aw minnu taara Lyon consulat la n'u y'aw ka numéro ta a ye consul contacter aw ka fa ye ɲɛ semaine min natɔ fɛlɛ yan'o ka ban a ka jaabu d'aw ma a kɛra jaabu ɲuman ye a ka jaabu di a ma kɛ jaabu ɲuman ye a ka jaabu di ko yen datugu c'est-à-dire yen bɛna datugu de musalaha t'a la Lyon ta bɛna datugu de jagoya jaabu nana o jaabu mana on s'en fout hein anw ka sira t'o la dɛ Lyon ta bɛ datugu de ka da la mɔgɔw tɔɲɔna de a bɛɛ de bɛ datugu yɔrɔ foyi tɛ dayɛlɛ Lyon ta musalaha t'a la mais maa minnu taara ni n'u sigira ka kuma o ye bonya de ye n'u cɛla la anw tɛ se k'o bonya tiɲɛ dɛ mais yɛrɛ b'a dɔn i tagakun ye min ye de ka taa si a kɔnɔ o de tun kɛr'u tagakun ye o de tun y'u tagakun ye mais y'aw bonya ka aw lamɛn de awa Lyon ta bɛ datugu de yen bɛɛ logique la n b'a fɔ je dis je répète yen bɛɛ datugu de musalaha t'a la ni yɔrɔw ma datugu katinina ko ni passeport ko tɛ ɲɛnabɔ ni yɔrɔw ma datugu faamaw t'u kun kɔrɔta ka maliyɛndenw lajɛ ni yɔrɔw ma datugu ni Mali consulaw ma datugu Europe kɔnɔna na Mali autorité tun ɲakɔrɔta ka maliyɛndenw ka gɛlɛya ye u b'u sigi radios ni télés la manamanakan fɔ kumasilikan fɔ k'a sɔrɔ i bɛ k'an suit sur Facebook i bɛ k'an suit sur YouTube i bɛ k'an suit diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mais mun de bɛ ka kɛ an ka kɛlɛ in daminɛ ni bi cɛ mun de sansera mun de bɛ ka kɛ maliyɛndenw an minnu bɛ mɔgɔw jalaki i ye dɔ b'u si la i ye dɔ b'u si la e fa de y'a wolo wa ministre joli de bɛ min ye dɔ bɔ a si la ni denmisɛnnin min ko wa n ye dɔ bɔ n si la aw bɛ se ka mun de kɛ n ko aw ka taa Mali loi lajɛ sa a ye taa Mali sariya lajɛ sa Mali sariya la mɔgɔ bɛ dɔ b'i si la sa mais lakalatɔw sigilen don Telegram ni WhatsApp sanfɛ karisa ninnu ye dɔ b'u si la i ye dɔ b'u si la e ye fɛn dɔnbali de ye n'i y'a mɛn ko karisa ye dɔ bɔ a si la dɛ i bɛ taa loi de kɔnɔna lajɛ n'i taara loi kɔnɔna lajɛ i b'a dɔn a kan ka kɛ ou bien a man kan ka kɛ wa sariya dɔ de y'a to ko a ka kɛ o Mali administration na an ka baarakɛyɔrɔ la cɛ jumɛn de bɛ yen muso jumɛn de bɛ yen min b'a si normal kan fɔlɔ a tɛ o surtout olu b'u si tigɛ siɲɛ 10 ni kɔ i b'a sɔrɔ bere de b'u bolo même hali u ka mobili mɔgɔ de b'u minɛ k'u sɛnsɛn ka taa n'u ye conducteur de b'u sɛnsɛn ka taa n'u ye ko e ma se retraite la n'i y'a ye e sera retraite la fo bere de bɛ e bolo n'e ma dɔ tigɛ i si la jɔn de ye dɔ tigɛ a si la jɔn de ye dɔ tigɛ a si la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an balimamuso minnu bɛ yan n'u tɔɲɔnen nin kɛcogo in na min bɛ kɛnɛ la ne t'o dɔn dɛ mais an tɛ katina mɔgɔw bɛ min kɛ diaspora ka yan surtout kɛrɛnkɛrɛnyala Faransi yan a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la dɛ an bɛ kabako la magaya bilahi an bɛ kabako la magaya ni cɛ o cɛ jɔra k'a fɔ ko consulat ko a tɛ datugu an ni e kelen de bɛ to a la à vrai dire kelen de bɛ to a la ni muso min jɔra k'a fɔ ko consulat min bɛ Bagnolé yan ko a bɛ dayɛlɛ de bon n'a bɛ dayɛlɛ kan min kan n'a y'a sɔrɔ a nakun ye anw de ye maliyɛndenw sigilen bɛ yan maa tɔɲɔnenw sigilen bɛ yan anw yɛrɛ sigilen bɛ yan an b'u soutenir 100% i mana ko kɛ
ni video en kofi mana koko ke ambu soutenir 100% kadala leta sigilendo kanya bosana ateka kumade kadala bandao ani motarwani asimu sigilendo mana kanfola telewni aradoula olu yere taro yere femi nyere kera ulu sigilende man kunendo mamnu bi adu tonyondo imana koko ke consulat wala imana koko ke ambassade wala awaina akanga ka kefana wajibi do ka hake no fe parce que kadala autorité masika décision kelenta autorité masiki kimiri ni ngira be ban toko jumendela ama décision foita ma usigilendo dro ka foko no abenyana bo munde be nyana bo depuis on mitini folo minke ni ambassade ya on wele anaka sika kuma kanga rapport dama akata ani biti kalo joli le joli ante chef no est-ce que fe nyana bora est-ce que fin du de kera maliendo franci trontre fin du de kera nina kon passeport ko la folo ante chef no amunyu ate ka parce que abene kane ba munyu kana ninge ebe lafia kono parce que eta ma chien folo munu muso tigi munu ba degun kono dentigi munu ba degun kono che munu ba degun kono nu ba kololo kono ere nye no lunye har ni kafiri de ibado ka fo kono ko c'est pas vrai ça wallahi ko c'est pas vrai ça abete me har kunu to bu be ka to bu munu tare olu be ka on fana nyininga ko me ko ni kunye munde ko abe comme autorité rete malendo mbolo ko me ngo 40,000 et quelques dossiers de venir bolo folo o yekelenye flana bitatala a masiga be imprimer kala bo folo de agoko no go kabako de comme obisi ke chojo ne yere ka jamana ki bali passeport la aw sigilondo ninkanga ko jamana ya aw bali ko aw be sira aw te bo ka mitini ke aw be sira aw te bo ka manifestation ke aw be sira ka bo ka taw ka droit réclamer had nan ko ambassade ka dato aga datugo ni malendo be ko do no be ko kalamani o de foyaza ni tunye Sénégalais ou ni tunye Côte d'Ivoire ni kelen tumba na mena atumba na mena parce que aw te bode na be bo ni malien fefe be franji billahi na boraka ka kunda ambassadika ado ka franci nyagami no kera billahi be boala yoronin kele me be sigila no be ko konta fe kay nta fe ka gilaye ete gilaye ebe satoro kono ebe sakuma sulu kono awa ebe sakabalo faden tola munu be ka kelekede ebe ko lu munu ki fade unyede munu be ka kelekede ki sigi kwa gilabe e ka gilato olu ka olu be ka emin deme edum baro gilabe ka emana olu demede ebe ka balo fadon to de lade ma chama mbolo ka fontara karsa fe kata dumini ka bolo no otanye mabe balo foden tola ka dala mado ini joro do kanga ikangi engagé yoro do la imi engagé mambe ka barake e de golembo ko fede o de foden toy wallahi o de to ko foden to kunango abolo akake gunde me ka soro nalma ba akko abolo ka foko akake gunde no ate fendo de ba on sigilo no ninkanka dongo da be fara dossier ka dongo do ibe fendo de ye ima deli ka min ɲɔgɔnna ye awa dongo do ibe fendo de me ima deli ka min ɲɔgɔnna ye nin gɛlɛya be musow kaya abe cɛw kaya abe denmisɛnninw kaya abe makɔrɔbaw kaya mais maa si tɛ wuli k'a fɔ ko a bɛ action kɛ ka engagé anw de ko consulat tɛ dayɛlɛ wallahi mali consulat tɛ dayɛlɛ de min b'a yɛrɛ fa o b'a yɛrɛ fa consulat datugutɔla de don i bɛ datugu cogo cogo an b'u datugu ni maliyɛnw bɛ wuli nin ka bɔ bɛɛ kunna i bɛ wuli de a ka bɔ bɛɛ kunna cɛ ma kuma fɔ hali kunu wa enko chedo ne wele kunu ka kuma fonye ko ale ye passeport biométrique de ke mais o ko fa o passeport banen ko fe tugu ko aba ke ko no ko aka nina mani ngo ne de la ka ni kuma fonga video la chien joli ni a kuma fo voilà ni min na ni yere bla ka fo ko mo ye do bu shire la si ko ambe si ko yoro de la ngo la do de be munu makunu halbi ma do de be munu be sino wala ante mena si ko yoro la si ko tew si ma do bu si la ka ke autorité ko quoi autorité de o sebe kele labo o da to kunu hari muso min na fe unana ne o de ira la sa ne tampo munu ni chetru ira ngo bonko ni fele ni jiji ani mer de noy e bado net sigadla e be chi blakata avocat mi be ka démarche ke jiji bado avocat mi be ka démarche ke wallahi billahi femi ye meri bebe nyogondo ima saba bebe nyogondo ba wori tara ya wori de do imado jamana kesila aw ima déclarer jamana fonction publique kono abeka maw détri ni kecho kon nunu ndeni minani kanga wa obe aw de ni tonyo kanga akone de ibeka min fo tande donde akome malien sigilono ni kainka malien sigilono bebe ki manko awa toro be ka bedale do faye kono awa bebe dusukasi kono bedale do aka appartement kono awa bebe nyani ni toro kono sinogote ende sinogote ibe YouTube kono bebe nega pajika
ibe YouTube kono ube bene wele misa ibe tine ma kibara be chogodi ka yetu iga wo kono e mana fara anka ko kibara be chogodi ebi to ko vele ko kibara ya nyinia no ebe ki yere sege nyore fo munu be wele la ka ko kibara ya mago be kibara mina etono soroya mago be hakina mina etono soroya ibe na fara komba de ka komba kake ambe fara no ngare teni muso kabo kata ambassade la consulat ka datugu folo consulat ka datugu folo ni consulat datugu wati mi malien bebe bo na ube bo be na ote bo oye de ni dossier be dla na ube bo be na ote bo oye de ni sebe be dla na ube bo na ote bo oye de consulat kelinda ele londo France folo amba be datugu amba do amrum bala ka fo consulat kana datugu katinina ko ani pasoro ko toro bauka me au sigilondo kalabantani munafaya ni nafigiya la aw sigilon de ninkanka abaw yere sigilen to consulat kana datu fembe datu min te consulat bebe tla kanyani nimbe kofe consulat datu len kofe be bado kololo mimbe francia be bado toro mimbe francia wa bebe bla toro kelen kono bebe bla nyani kelen kono awa bebe bla kumasulu kelen kono adabro de kamo c'est ça adabro de kamade Mawe tonyo kone ma wuli kolu deme pour que be mago kana sa ki sigi ka fo ko lu mago ga sa be de mago be sa adabura ninde kama abe min kuna ka fo ko consulat ka daye leli ka to parce que mago be o engalonde ma mago te sur consulat la tu ka barake en tant que ni Mali majorité min be ku mago sarani nina koy ku mago sarani passeport koy en tant que no de masigi 5 ans en tant que no de mata en ordre nous mabode ka kuma ninkanga ke anye ni décision d'état ibe décision ta nimbe ko fede no de fuyo ima degré folo la ba on gama degré mabo folo ibe tla ka degré wéré tane 24 kamatu abe tla ka bando be tla ka degré wéré tane 24 kama minte nimbe la jele nyede aw presera ka degré folo inde labo aw tumbo to en folo ko ka nyanyini halbi kata ko fe aw kanga degré jume de labo 24 kama laba na be ne labo mali ortem de law alaban bokeo parce que mbena barada consulat kaya mbena barada ambassade kaya ate dogo chela ate dogo musolade aw malien be fana malien a intention be malien be soro foi ka sokono katina ko gelia bila passeport bi bolo ati bolo awa degum be soro foi si sokono ite kelen kono me iba toro na nyani soro foi si so kono ite kelen kono idalen be faele ibi ka barakero la awa iba toro santi awa iba nyani santi ka sabu ke minya to isigira imana nunu de me kelela de awa iye bara min damine ni mbara inde be na ke kololo ereba Follow mo bana jonya c'est jomaya de la ko voilà en fa corona ba koro ana moko maso jomaya de la mumba to ambe son jomaya kaki auna munana ambe so ko ngulubali kaki auna mate bonya mayere nyina made non ambe bonya et puis ambe respecter ambe bonya o bonya infana o rebe tanka o bonya be ke sababu ye har mimbe na sini francia ibe bonya mali consulat konana wa ibe bonya ambassade konana ya ateta ka fo ko tekede ateta ka fo ko iteta tribunal la de awa teke fana ka fo ko ite convoqué ateke ke fana ka fo ko ifoso te tigela awa teke fana ka fo ko ka esigile ndro ka wuli ka keleke ma convocation nye ma tidiri autorité ma décision fo ita kama o ma ite ka combatio ite ka fenko billahi te ka fenke ni be ka fenke autorité reba nyini ka soro tegela dro gel ka fermer ne gel tede ne de be autorité gel fermer kula sigi kushi faden keneka ku malia jiebe tema ni bando ya korobo ka kunda francika mim make président to la o be na ke bando nyena mim be ke président to ko mim madda ibeka ka o be da bando kande mim madda motari wanika na ya kunyesi France la kafo harale bena tile kelen de ke Francia ambanga baro mini ambanga baro bla abe je yoro amba ira jela abe je yoro amba sigi faden keneka wotar wani ko ni bano iku chuado ikana na France baraka sori ma décision mi siga ke malien be toro mini kololo min kono nu be siga bo o kololo kono tokomi non de na ya kunyesi France ma ya ma faga yere da o yere faga de kan haraw yere so parce que avec molu yala kodi ibe so kono kan yere sege jomo ma balaw tigeo parce que en prene do tuma be soufrat leka bandaw sen kana si ambe mali autorité mbaw interpeller fembe dakarawla bandaw ya mali tigenela memben kale Allah subhanahu wa ta'ala kana se France ne fana be France tigala président de la république de Mali kono be ne mara Mali de kono me yantede ni droit de l'homme jamanadi ATC comme otari wanma abeto ka yala Afrique to kono ou Europe jamana wéru de la mais France tere
ibe se mali tige awna me franci billahi nya franci tugula de ni che motar wanye ka foko ko kulusi bala wallahi billahi ko kana franci ko aka hara korobodoro na ya korobonyo de fo nko femi madeli ka ke ministre tola o do be damine motar wandela femi ngona make banda president tola o laba o be wolo banda nyana de anye wagale ambodeke wallahi ambe fenda nunka Europe konte aye franci kon toy pepe ni Italien unte sika fenge o Italien kungoy ni Allemand unte sika fenge o yo olu kungoy ni Espagnol unte sika fenge o yo olu kungoy no wuli la katina ko kelela aba u chesirika engagé ka ko town de blaka bara dobla ka dobo bara do erula pour que ka sika kelenge ambe ka kelenge ngambe ka bara do debla samelo samere ne kanga bara kyo mais samelo samere ne be perdi worde la anambe wor mi ndo adafe o sike lo yekelenya donc de nebe barake depuis 6h fo 19h mais wati do la ngombe eru do de tie pour que ngase ga soro ka sino flo ngase ga nyere lafiya do ni beko konten ka barabla beko ko tante mbolo beko konte engagé John de be blaw nyefe John de be blaw nyefe na yere farla nyogon ka be kola pour que awkanga ta sira munun ka ambe se ga bla sira ambe se ga deme ni doni ambe se ga deme ni hakini nyumanye ambe se ga deme ka soro awkanga lanyini minke ambassade ni consulat kono ambe se ga deme ni o bela jelenye papa ka te boala mais aw sikile na amman kunendo do ateti mo nye kande aw ba ya unyana de beki sigi ka foko France ambe ko France ni jamana cité kelenye o yengalonde ko France ni jamana cité kelenye Europe kono o yengalonde malien be jien Europe abe depa ko kanga sigi senga tukomi abe depa be ko organiser tukomi abe depa toro mininyani mimba ko abe depa nindela e France ni Europe to te kelenye biato election be ka ke Allemagne biato Mali election be ka ke Espagne biato Mali election be ka ke Italie munde différence bu ni nyonche Malien munu be Italie ngolu de be kalafili munu be Allemagne ngolu de be kalafili aw beta kalafili yoro jume folo ayo sera ko organiser chogo minde aw munu be na ya ko responsabilité tanin toro ni nyani ngono de aba organiser ni nke chogo indela awa ni nteke en tant que ninde make ninde ba ni fama ucheo ani fama uche ninde do itafle abana na bana ki ta di ba ta chede na bana ki ta di ba ta bloquer de pa te boala ibe faden sago ya la senite kono ibe kumasulu ya la senite kono iba ke mana kan fo senite kono kata o sigidoro kawla bo tele la ko ikarande kada awye tele mali tele yere nafa yere balawa mali tele to e dusu kaside voilà chef vembe senite kono ayu la jeli na asoro ko dambe tigu yere de to ay senite mo la jedoro na asoro ko horon de ba kono de ko la driu yere de ba kono de wallahi ata kono aka dogo la drita kono ata kono aka dogo de ata kono de parce que na ba kono aw teta o jom mana kanfoni kuma sulu kanfola senite kono la na obe yere no na domi na obe deba la domi ninde do mais diaspora e munye folo bebe kule ka foko diaspora de be million joli la do mali kono milliard joli nga machiti jo ensemble kono ka foko ninde kangaje an kanga nchesiri ninde la malende nganga ninde soro oba ira ka foko faso kono baka ka doende bebe ki ka entré de nyini jali fara horon ka jon fara horon ka be fakele bakele an fama mi ananani de pour que aw ka nyogon so jamana jochogo nyumana e masega tie fo nyana ete bo ka fanga kono wa ibo ka fanga damare tiela ye wele bonyani karama kama mais nin ko mbe ka orienter chogo mi tono mi ni kololo mi mala na utesiga nin ko régler am mangane an ni yamanga awti kanga dimson arandi bi awde kanga dimson bi ka bo sente kono mais tio be sente kono na ika blay kuna ka foko ilabante foye ni kuma sulute aba ilaba ite barake mali administration foye kono tukunde ambo foko de ya pew mama be barala ni transition de kono bi aw masega be kola aw masega chiefo bandaw nyana aw masega chiefo asimu nyana aw masega chiefo motari wan nyana ko aw be sente kono na kalo joli tile joli ka fa aw be raw sigi radio la mana kan fola ka fa ko aw be raw sigi tele la mana kan fola ka fa aw baw yere ma jamuni jamana de nyuma ka fa ko aw ye jamana de nyuma unde o ye ngalonde o abisa ke jamana de nyuma ye chogo jumendel ite maka horon kolya do fona do na bara dola ite maka kodumbalia do fona do na bara dola ni to na bara dola ikungolo be sula koro bokono ni ma bokono alaba abeti ede kunga enu bebeke fakele bakele ni ko ikalla nyini te wenga londe mo be sante kona la ka foko bi ebe e masiga kuma ka foko bandaw
tiɲɛ la an bɛ ka fɛn fɛn fɔ Mali ko la diaspora ta o de ka gɛlɛn fɔlɔ e m'o fɔ i da la de e ɲɔgɔn malankolon tɛ yen dɛ maɲuman tɛ yen o de y'a to n b'a fɔ n ko maɲuman ka dɔgɔ dɔ bɛ kɛrɛfɛ i bolo k'a fɔ ko maɲuman de don mais n'i y'a bila Mali fanga kɔnɔna la n'i y'a bila fantanw ka hakɛ ɲiniyɔrɔ la non an ɲɛ bɛ bɛɛ kuma cogo la wa an ɲɛ bɛ bɛɛ taa cogo la bɛɛ bɛ ka kuma n'i ka intérêt de ye bɛɛ bɛ ka kuma n'i ka faveur de ye mais maa si tɛ kuma diaspora ka faveur kan maa si tɛ kuma maliden minnu bɛ ko kan aw bɛ kɔlɔlɔ jumɛn de kɔnɔ k'a sababu kɛ carte ko ni passeport ko ye cɛ tɛ kuma kan muso tɛ kuma kan dɛ ah en comptant les ça et quelques personnes aw bɛɛ sigilen bɛ ɲɔgɔn kan muso b'o la cɛ b'o la aw denw de bɛ jamana ko kan don o don aw bɛ na aw bɛ dɛsɛ k'aw ka discours bɛɛ kɛ pour que diaspora ka ko ka ɲɛnabɔ aw b'aw sigi Mali kɔnɔ nin bɛ tan Mali kɔnɔ mun de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ aw bɛ ka fɛn jumɛn de kɛ min bɛ ka maliyɛndenw nafa bi a tɛ yen o aw tɛ se ka foyi kɛ Mali kɔnɔ min bɛ maliyɛndenw nafa aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ ye de Mali ka kɛ tan Kidali ka kɛ tan Gawo ka kɛ tan de cɛ nin bɛ ngalon gouvernement ye nin décision ta a bɛ ka nin baara kɛ a bɛ ka nin sira nin bɛ ngalon min ye tiɲɛ yɛrɛ o ye de passeport nina ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na min ye tiɲɛ de malidenw bɛ tɔngɛ min kɔnɔ de aw k'o de lajɛ min ye tiɲɛ de diaspora bɛ nafolo hakɛ min dɔn de k'o ye tiɲɛ ye aw ma se ka wuli ensemble kɔnɔ k'o kɛ debaba kelen ye diɲɛ bɛ k'a dɔn k'a fɔ aw ye décision kelen ta bɛɛ sigilen don ne bɛ nin de kun na ne donna ne bɛ nin projet in de kun na anw ka hakilina ye nin de anw ka taacogo nin est ce que hakilina yɛrɛ bɛ aw la est ce que aw bɛ miiri aw woloden minnu bɛ jamana kɔ kan est ce que aw bɛ miiri aw maliden ɲɔgɔn minnu bɛ jamana kɔ kan est ce que aw bɛ ka miiri anw ka tɔɔrɔ n'an ka ɲani ye aw ye bɛɛ faso kumasuruden dɔw de sɔrɔ minnu fana bɛ ninnu fana supporter ko wayi ko nɔ karisa ye tiɲɛ fɔ CNT kɔnɔ a ye tiɲɛ jumɛn de fɔ ko a ye tiɲɛ fɔ débat kɔnɔ tiɲɛ jumɛn de dɔn n bɛ tiɲɛ fɔ n ka faveur kan non n bɛ kuma dɔ yɛlɛma k'a tiɲɛ di n yɛrɛ ma n ka faveur kan ani tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don est ce que olu ye kelen ye n ko analyse kɛlaw de bɛ yen minnu b'i sigi k'u lajɛ i bɛ débat fɛn fɛn kɛ an b'a bɛɛ lajɛ i bɛ ko kɛ an bɛ k'a bɛɛ lajɛ an bɛ k'a bɛɛ suit mais an y'a dɔn c'est à dire an bolo k'a fɔ ko maa minnu n'olu donna CNT kɔnɔ n'u donna nin gouvernement kura in kɔnɔ ko olu bɛ kɛ sababu ye ka jamana basigi olu yɛrɛ de ye jamana tilaw ye a hakili tun bɛ muso o muso la k'a fɔ n'o bɛ CNT in kɔnɔna na a la don nataw la an mago bɛ ɲɛ awa o bɛ k'an bolo jigitugumɔgɔ ye mais an y'a dɔn k'a fɔ olu de y'an jigi kari an dalen tun bɛ cɛ la kɔfɛ k'a tun bɛ kule Faransi y'a dɔ ta k'a tun bɛ kule an ka militaires y'a dɔ ta président y'a dɔ ta bɛɛ kalabanti i tun bɛ place dɔ de ɲini pour que i ka faveur dɔ sɔrɔ n'o tɛ jamana ko tɛ ni jamana ko de don bi jamana ko kuma tɛ bi awa jamana débat tɛ bi discours tɛ maliyɛnw bolo bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan surtout radio la fo médiaw la bɛɛ b'a kalama cɛw b'a dɔn musow b'a ko an bɛ nin gɛlɛya kelen min kɔnɔ cɛ ma sɔrɔ pour que ka wuli ka nin combat organiser Mali kɔnɔ bɛɛ sigilen don k'i man ko e b'a anw soutenir ne t'a dɔn e bɛ diaspora soutenir cogo jumɛn dabara in tɛ sa dabara in tɛ non anw y'o de fɔ combat in b'an bolo système min na i mana na cogo o cogo k'e mago bɛ jama de la pour que ka diaspora soutenir o t'a ɲɛnabɔ dɛ i bɛ baara de kɛ komi faransinkaw ye baara kɛ cogo min i bɛ baara de kɛ komi faransinkaw y'u nin di cogo min anw y'a nin de di dɛ wari dɔrɔn tɛ dɛ anw y'a nin de di ka taa an ka papiyew di yɔrɔ dɔw la ka fɛn dɔw siɲɛ fɛn minnu man kan ka siɲɛ n'i ko ko yera kɔnɔ i bɛ prison kɛ san 10 ye aw t'o dɔn dɛ anw y'an ka tiɲɛtiri kɛ ko dɔw la ni ko koro kɔnɔ ni ko bɔrɔ kɔnɔ an bɛ san 10 ko de kɛ prison na Faransi yan mais bɛɛ bɛ girin an ye vagabo ye n'an ye vagabo ye an bɛ t'o kɛ yan n'an ye dorogutalaw ye an bɛ t'o kɛ yan n'an ye kodɔnbaliw ye an bɛ t'o kɛ yan mais i bɛ dɔ fana ɲininka non ni ne de don n t'a kɛ ne tɛ n kun don a kɔrɔ maa dɔ de bɛ risque ta pour que jamana ka sauver o hali ba bɛ risque de ta i woloba bɛ risque de ta k'i kɔnɔ ta kalo 9 don min na n'a bɛ jigin a bɛ se ka kɛ a bɛ to a la n'o nin bɛ risque de i b'a sɔnna k'o risque min ta i kama pour que e kana ɲɛnamaya kɔnɔ e ko i tɛ risque ta woloba wɛrɛw ye e tɛ risque ta den wɛrɛw ye e tɛ risque ta jamana yɛrɛ mun bɛ ɲɛ e ye mun de ye n'a ko yɛrɛ jumɛn de bɛ la diɲɛlatigɛ kɔnɔ den fɛn fɛn bɛ girin la ne dɔn i ba fɔlɔ de ye risque ta risque foyi tɛ ka tɛmɛ kɔnɔmaya de kan aw risque foyi tɛ ka tɛmɛ muso bɛna jigin don min o risque de ka gɛlɛn ni risque bɛɛ lajɛlen ye wolomuso minnu y'o muɲu kalo 9 e ko tɛ risque ta olu kama malodenya ba fuyara dɛ bɛɛ bɛ kuma ni silamɛya ye bɛɛ bɛ kuma ni diinɛ ni danbe ye ka danbe ta anw na bi hɔrɔnya ta anw na bi ladiriya ta anw na bi wallahi anw kɛra hɔrɔn kolon ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan anw kɛra faden sago ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan
on t'a do yere an be min fe male on t'a do bi an be fen jumɛn de fe an te fen jumɛn de fe male on to donte an kuma yele mana fen jumɛn de male de on kuma yele mata fen jumɛn fen min yan kuma yele ma ayo nyofo sa fen wɛrɛ tere fugariya de do ni ma kɛra fugariya kan ga bara bla sen kɔrɔ aboke fugariya be maloya malaya siama aboke parce que fugariya de b'a to i be delili kɛ fugariya de b'a to i b'i dulo i cɛ ɲɔgɔn wɛrɛ la fugariya de b'a to i b'i dulo muso wɛrɛ la fugariya de b'a to i be kɛ zɔn ye fugariya de b'a to i be kɛ kalabanti ye fugariya de b'a to i tɛ se ka tiɲɛ fɔ dɛ ko an y'a di ala ma an y'a di ala ma maliyɛn ma da ala la surtout k'a di ala ma maliyɛn n bɛ siran de mais maliyɛn tɛ da ala la dɛ maliyɛn dalen tɛ ala la maliyɛn bɛ siran de mais wallahi ala ko bɛ fɔ dusukun ala ko bɛ fɔ da de la mais a tɛ dusukun na dɛ wala n'a y'a sɔrɔ anw bɛ siran ala ɲɛ tɔɲɔ min bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ k'o tɔɲɔ t'an sɔrɔ dɛ n'a y'a sɔrɔ anw ka limaniya n'an ka hɔrɔnya min an b'a fɔ diinɛ kan k'o ye tiɲɛ ye an balimamuso n'an bamuso minnu bɛ yan an denkɛ minnu n'an denmuso minnu bɛ yan an balimamuso minnu bɛ yan an cɛɲɔgɔn minnu bɛ yan an musoɲɔgɔn minnu bɛ yan olu bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ i t'e sɔrɔ nin tɔɔrɔ in kɔnɔ dɛ diɲɛ jamana si tɛ ka denw bali sɛbɛn na diɲɛ jamana ka sɛbɛn fɔlɔ histoire diɲɛ histoire bɛɛ lajɛlen na fɔ mali nka n'a bɛ kɛ tiɲɛli kan je dis je répète n b'a fɔ n ka video bɛɛ la n ko n'a bɛ kɛ tiɲɛli kan an b'a assumer n'u y'a kɛ bonya kan ka mɔgɔw ka sɛbɛn di an b'u bonya dɛ anw ta ye nin de ye an tɛ place ko kɛlɛ la dɛ an tɛ tɔgɔ ɲini ko kɛlɛ la dɛ an ka ye video la an tɔgɔ k'a fɔ an ka papagatɔw la dɛ aw caman ye dɔ de ye sisan dɛ o an t'o la dɛ an bɛ min n'an ka hakɛ n'aw y'a di bonya kɔnɔ an b'aw bonya dɛ mais n'aw ko k'aw t'a di bonya kɔnɔ n'an kan k'aw ɲɛkisɛ de wɔgɔbɛ k'a labɔ k'an ka hakɛ ta an b'a kɛ dɛ wallahi billahi an b'a kɛ dɛ bandaw i sigilen don malikinjaw i sigilen don k'i da yɛlɛ komi mɔgɔ min n'i y'a da kɔnɔna fa tigadɛgɛ la i man kunnen don nin kɛcogo in na bila hali n'an b'i da kɔnɔna de wɔgɔbɛ k'i nɛn sama ka bɔ k'an ka hakɛ ta jukɔrɔ an b'a kɛ dɛ aw kana sigi ka miiri n'o ye dɛ aw bɛ ka miiri fɛn fɛn na anw kan ka hakɛ sɔrɔ cogo jumɛn na aw kan ka décision fɛn fɛn ta anw ka papagatɔ la dɛ mais anw kan ka ko kɛ ka mali l'état mago sa je dis je répète ka l'état yɛrɛ de mago sa an b'a kɛ dɛ parce que l'état y'a dabɔ k'anw de mago sa l'état y'a dabɔ k'anw de ka furu sa l'état y'a dabɔ k'anw ka baaraw de tiɲɛ l'état y'a dabɔ de pour que anw ka kow ka tiɲɛ voilà transition in bandaw wallahi hɔrɔnya t'aw la asimu nko ne be kuma dɔ fɔ maliyɛnw t'a faamu nko ni ninnu jɛra hɔrɔnkan de kan ka t'u ta ka na n'u ye hɔrɔnkan kan ka layiru de di ɲɔgɔn ma ni na ni passeport bɛ bɔ ɲɔgɔn na maliyɛndenw dɛsɛra ka u ka sɛbɛnw sɔrɔ ka sababu kɛ nin gɛlɛya ye i bɛ ka tagaku discours ba fɛn fɛn b'a kɔnɔ a discours ba fanga bɛɛ ye diaspora de ye a discours ba fanga bɛɛ ye diaspora de ye mais ninnu nalen ni sisan cɛ fɛn bɔra wa fɛn kɛra wa nafa jumɛn de kɛra ye hali minnu yɛrɛ b'a la k'a fɔ k'an k'u soutenir i ye fɛn jumɛn de kɛ jamana kɔ kan ni jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan bi n'an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi a tɛ o maa ma baara min kɛ a m'o kɛ sa i ma se ka min kɛ i m'o kɛ i tɛ se ka min kɛ i tɛ se ka kɛ n'i tɛ se ka kɛ kɔni i tɛ se k'a to yen i bɛ se k'a to yen n tɛ se ka nin kɛ i b'a to yen a kana tiɲɛ i bolo a to kun ye mun de ye a ka bɔ a la yanni tiɲɛli wɛrɛ ka don i kun mais n t'a bɔ a la n tɛ se k'a kɛ n b'a to yen bɛɛ c'est-à-dire bɛɛ ka ɲani bɛɛ ka tɔɔrɔ ka taa fɛ o bɛɛ cɛ min b'o kun muso min b'o kun n y'o de fɔ san ko y'a mɔkɛ fulaw ɲɛ mais anw tɛ wallahi anw tɛ bandaw an bɛ maloya diɲɛ kɔnɔ dɛ ne de y'a fɔ n ko sutura mansa ye ala de ye mais e ma da sutura kama wallahi mɔtari anw ma da sutura kama de a ba mɔgɔ min b'aw yira diɲɛ la ne 24 de don n bɛ diɲɛ jɔ aw kunna bilahi aw sigilen don aw bɛ fanga la bi aw sigilen don sécurité bɛɛ b'aw bolo de mais maa ja ma tigɛ ka tɛmɛ aw kan dɛ parce que aw b'a dɔn ne ye min ye ne b'a dɔn aw yɛrɛ ye min ye ne b'a dɔn yɛrɛ aw tɛ se foyi la aw bɛ mun de aw bɛ se mun de la foyi papa bɛɛ b'aw n'a cogo dɔn bɛɛ b'aw n'a cogo dɔn fanga la aw nana kɛ cogo min na mali fanga la de bɛɛ b'o dɔn ka ban donc aw bɛ se ka jɔn de bagabaga aw bɛ baara de kɛ a ka di mɔgɔw ye cogo min a kan ka kɛ cogo min mais aw tɛ se ka na aw sigi dɔrɔn k'a fɔ tilenkɛ aw bɛ fanga la dɔrɔn donc aw ni nin de ka kamaw lasira o ye cɛ minnu ye olu ɲini aw k'aw dɔn fɔlɔ quoi voilà hypocrite minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ k'aw soutenir aw y'u ɲininka n'a sɔrɔ sɛbɛn b'u yɛrɛ kun fɔlɔ kɛ olu bɛ wari de kɔ parce que n'i kɛra faden sago ye i b'a ɲini ka balo dɔ de la anw dun t'a ɲini ka balo mɔgɔ la an ko an bɛ balo an yɛrɛ de la jamanaden bɛɛ ka balo a yɛrɛ la mais a faden sagoya ka taa balo mɔgɔ wɛrɛ la anw da t'o la de non 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 anw da t'o la de an tɛ maa si kɛlɛ wari nɔfɛ aw an tɛ bin maa si ka wari nɔfɛ parce que anw b'an ka baaraw de kɛ an bɛ fɛn min sɔrɔ o b'an nafa an tɛ bin cɛ kan an tɛ bin muso kan de faden sago minnu bɛ k'aw supporter nin kan in kan
aw n'olu bɛɛ kɛlɛ aw n'u bɛɛ ye mɔgɔ kalite kelen ye an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ aw yɛrɛ ka fisa ni olu ye parce que ni maa min kɛra ni layidu kan tɛ la ni hɔrɔn min kɛra k'a fɔ ko i tɛ layidu kan dafa ni hɔrɔn min kɛra k'a fɔ ko kumakan kelen t'i da ye mun ye sisan e t'i yɛrɛ si dɔn maa min t'a yɛrɛ si dɔn mɔgɔ bɛ jigin o la tu quoi bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye sisan layidu bɛ jɔn de la jɔn de bɛ nin kumakan in fɔ ka s'a kan a hɔrɔn ka dɔgɔn dɛ sisan ni hɔrɔn kolonw farala ɲɔgɔn kan k'aw ɲɛsaw ma i ye maa joli de maloya wa ye kelen ye filanan i ye maa joli de kɛlɛ i bɛna maa joli de kan i balola maa joli de ka nafolo la fɔlɔ réseau in kan ko dogolen tɛ cɛ la dogolen tɛ muso la dɛ bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye c'est ça bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye n'i ye hɔrɔn ye mɔgɔ minnu bɛ k'i lajɛ i b'a dɔn n'i ye danbetigi ye mɔgɔ minnu bɛ k'i lajɛ i b'a dɔn awa n'i ye ɲaamɛ ye ka sugunɛ kɛ ka taa kɔfɛ ka taa ɲɛfɛ n'i ye muso ou bien n'i ye cɛ ye fɛn fɛn bɛ réseau sanfɛ bɛɛ ɲɛ b'a la dɛ voilà bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye n bɛ kuma ka di ɲɛ o tɛ dɛ e bɛ ka min fɔ a hɔrɔnya b'i la wa a danbe b'i la wa est-ce que a yɛrɛ woloya b'i la wa question bɛ nin yɔrɔ de la voilà bandaw ninnu nana ni yɛrɛ woloya kuma de ye Asumu nana ni danbe kuma de ye mais an y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye danbe kuma ye o kisɛ kelen t'u la an y'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye yɛrɛ woloya kuma ye yɛrɛ woloya kɛwale a tɛ bandaw la de n'a tun bɛ bandaw la maliyɛndenw tɛ kule nin kɛcogo in na walahi e tɛ ka kɛ yɛrɛ wolo ye k'i ɲɔgɔnna yɛrɛ wolo ye i ɲɔgɔnna jamanaden ye e yɛrɛ denw den minnu bɛ e yɛrɛ ka mara kɔnɔ olu ka tɔɲɔ nin kɛcogo in na yɛrɛ woloya bɛ yɔrɔ jumɛn e ɲɛ b'o la ne ɲɛ b'o la e b'i to la ko bɛ ka baara min kɛ ko tiɲɛ b'a bolo o tiɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn o tuma tiɲɛ ye fila de ye n ko kelen de don n ko kelen dɔrɔn de don kelen dɔrɔn c'est ça la vérité maliyɛnw bɛ don pɔn jukɔrɔ ko nin ye wulitɔla de ye sunɔgɔ la n bɛna dumuni ko ɲɛɲini kan bɛ waati wɛrɛ aw kana sɔn jɔnya la dɛ non jɔnmaya kunnangoya de don jɔnmaya a bɛ daminɛ ni fuwariya de jɔnmaya a bɛ daminɛ ni nata de jɔnmaya a bɛ daminɛ de maa min i t'a fɛ ka ko kɛ e b'a fɛ ka balo mɔgɔw la e jagoya jɔnmaya bɛ k'i la kɛ non tɛ bɛ balo i yɛrɛ la i ka kɔ bɛɛ y'i yɛrɛ ye jɔn bɛ se ka jɔnmaya k'i la jɔn bɛ se ka jɔnmaya de k'i la vrai dire mais don o don maa de b'a fɔ e ma don o don e de bɛ maaw ɲininka nin di yan jagoya e bɛ sa jɔnmaya de kɔnɔ an mɔkɛw ma sɔn nin de ma an bɛ sa fɔrɔ kɔnɔ aw an bɛ sa gala kan mais e tɛna simanso jɔ anw kunna ka tila k'an kunna da non mun ye maaw ma ko ye don o don i bɛ k'i kunna da e tɛ se ka bɔ ka tiɲɛ fɔ e bɛ min fɔ yɛrɛ maaw yɛrɛ dalen ta la fɛn wɛrɛ tɛ maa joli de ye e balo e maa joli de deli maa joli de ko e ma i tɛ kunnada i tɛ kunnada i bɛ ku i yɛrɛ de kɔnɔ i tɛ kunnada i tɛ kunnada i bɛ ba fɛn bɛɛ lajɛlen na i tɛ kunnada i tɛ kunnada i tɛ maloya fɛn wɛrɛ tɛ dɛ c'est-à-dire maa tɛ se k'a ka fɛn d'i ma e ka tila ka tiɲɛ fɔ o tigi ye sa e tɛ se ka maa deli fɛn dɔ la a k'o d'i ma k'a fɔ ko e bɛ n'i jɔ ka tiɲɛ f'a ye sa o ye nkalon de ye sa n ko e yɛrɛ ye hɔrɔnkɔrɔnya dɔ de yira o ye hɔrɔnkɔrɔnya dɔ de ye maa bɛ maa sɔrɔ sira minnu kan o siraw b'a damana e b'i si de kɛ delili la e b'i si kɛ delili de la e b'i si kɛ de nin di yan e b'i si de kɛ ne mago bɛ nin na n'e ma sa faden sagoya la n'e ma kɛ faden to ye n'e ma kɛ fadenw sago ye n'e ma kɛ fadenw sago ye e bɛ kɛ mun de ye sisan e bɛ kɛ mun de ye sisan a tora ten a gosi nin di yan a tora ten a gosi n bɛ nin fɛ a tora ten a gosi nin de kan ka kɛ ɲɛ a tora ten a gosi non hali ni e bɔra k'o lagosi o b'i ni hɔrɔnya cɛ a b'i ni danbetigiya cɛ a b'i ni yɛrɛwoloya cɛ fɛn min t'i ko i tɛ fɛn min ye i tɛ se ka kɔ ye e tɛ fɛn min ye n'i ko i ka k'a ye souvent i na mɔgɔ don arnaquer ou bien i na nkalon tigɛ dɔ ye o layidu tɛ dafa i bɛ tila ka bɔ tugun k'o tigi kɛlɛ non o ye nkalon de ye o min bɛ fɔ hakilimaw de b'a lamɛn min bɛ ka kɛ hakilimaw de b'a lamɛn mali musobaw an minnu bɛ faransi kɛrɛnkɛrɛnya na a ye k'aw yɛrɛ ye aw ni hɔrɔnya de dɔn dɛ an mago tɛ cɛ ka miliyɔn na dɛ an mago tɛ muso ka miliyari la dɛ anw ko de an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ aw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ an b'aw dɛmɛ dɛ a b'a tɛ kɛ aw yɛrɛ kɔ komi aw y'a kɛ cogo min kun bilahi i mana diɲɛ arijinɛ fɛn fɛn sɔrɔ ni muso t'a kɔnɔ géré de don i mana ko organiser ɲɛnamaya kɔnɔ ni muso dɔrɔn de y'a jɛ ni muso dɔrɔn de y'a jɛ fɛn t'a kɔnɔ fɛn lankolon de don an b'a fɔ n'i ye miliyari b'i kun muso t'i kun i ka diɲɛlatigɛ nafa t'a la foyi de t'a la i mana kɛ villabaw kɔnɔ mobilibaw b'i bolo ni muso kɔ t'a la ko muso de t'e kun
abolo eni muso de te ɲɔgɔn fɛ a kɔnɔ fo langolon de don nafa t'a la an balankaw an b'a fɔ dɛ aw tɛ ko ko la o ko tɛ avancer aba ko sera ka tiɲɛ ɲɛ sɔrɔla ko fana la aw de nɔ fana b'a la donc o b'a yira musoya tɛ gansan ye muso langolon de b'a yɛrɛ comparer cɛw ma muso langolo o de b'a yɛrɛ comparer cɛw ma hali tun ka kɛ cɛ aw hali n'a tun kɛra cɛ a tɛ se ka papa ka kɛ wallahi a tɛ se ka papa ka kɛ aw ni yɛrɛ woloya aw ni hɔrɔnya aw ni danbe musow ma sa musow ma ban hali bi musow bɛ yen muso minnu layidu kan n'u b'a dafa muso minnu ka hɔrɔnya n'u b'a dafa muso minnu mana fɔ kɔ o kɔ ye a bɛ sa o kan kan an kan bɔ musow de ma dɛ muso caman bɛ yen b'u bɛɛ nɔ tɛ kuma fila foyi tɛ o anw y'o de fɔ sa ni fila t'anw da sa n ko kelen de don kelen dɔrɔn fila tɛ o ni fila de tun don a b'a sɔrɔ ne yɛlɛmana a mɛnna mun de ye n ba mayɛlɛma mun de y'a to n mayɛlɛma fɛn wɛrɛ tɛ dɛ n sigilen b'aw ɲɛna o tɛ dɛ n sigin bɛ ka min fɔ o dɔrɔn tɛ dɛ n yɛrɛ jogo o de y'a to n mayɛlɛma maa ye jogo de ye o ni jogo tɛ adamaden na i ye fufalaki de ye i bɛ kɛ su wɛrɛ de ye maa ye jogo de ye i jogo ye mun de ye i bɛ sɔn fɛn jumɛn de ma i b'i ba fɛn jumɛn de ma i kan ka fɛn jumɛn de kɛ i man kan ka fɛn jumɛn de kɛ maa t'i ta yɔrɔ n'i na yɔrɔ n'i ma se ka ninnu bɔ ɲɔgɔn na e bɛ to jonya de kɔnɔ awa e bɛ to fadensagoya de kɔnɔ e bolo e tɛ fadensago ye de mais minnu bɛ ka e lajɛ ani minnu ɲɛ bɛ e la i b'a dɔn k'a fɔ ko i kɛra fadensago ye mais e bolo i yɛrɛ sago de ye mais c'est faux maa bɛ kɛ fadensago ye k'a sɔrɔ i t'a kalama big respect à vous sali ala k'an kisi jonya la vive le Mali vive anti-Katinina kelen tɛ dabila kelen fana ma c'était a dabila tola fana tɛ en tant que n'an ka laɲini ma sabati a ye concile wele sini ou sinikɛnɛ k'a f'a ye k'a fɔ jaabu nana ou bien a mana wa n'olu bɛ temps ta tile 2 3 o temps ta anw bolo parce que anw ye kalo joli de kɛ k'u kɔnɔ a banna c'est tout nin dɔrɔn de don o kalo joli an tɛ se k'an sigi tugun k'a fɔ ko semaine 2 semaine 3 a mana concile ka datugu dɔrɔn a banna ni concile datugura a to a b'o ɲɛnabɔ ani Mali faamaw cɛ a b'o ɲɛnabɔ ani bandaw cɛ a b'o ɲɛnabɔ ani mɔgɔtariwani cɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan dɛ 60 700 dossiers jamana faamaw sigilen don nin kan kan si ɲɛkisɛ tɛ yɛrɛ jamana faamaw sigilen don nin kan kan a tɛ maa si bali dumuni ma jamana faamaw sigilen don nin kan kan a tɛ maa si bali voyage la jamana faamaw sigilen don nin kan kan i t'a bɔ télé la i t'a bɔ radio la awa i tɛ débat k'a kan k'o ka to bonya kɔnɔ k'o ka to karama kɔrɔ anw ma kɛ faso kumasuludenw ye o la wa olu b'aw ni fasodenya cɛ ka tɛmɛ anw kan o ye nkalon de min bɛ kɛ o bɛ kɛ o kɛlen kɔfɛ min bɛ laban o kɔfɛ aw kɔni a mana kɛ min ye a bɛ kɛ maa minnu kɔfɛ a bɛ kɛ maa minnu ɲana olu n'a tɔ la kali mɔgɔw ye o de don fɛn bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ fo nin transition anw ka nina ni passeport ko ma ɲɛnabɔ fɛn bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ fo bandaw fɛn bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ fo mɔgɔtariwani dɛ awa fɛn bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ fo Asim ni Malikinjaw tiɲɛ kelen de fila an tɛ k'i kɛlɛ juguya kama de i bɛ place dɔ de la i n'a kanga n'u n'a kanga k'u bɛ place min na k'u n'a kanga munna aw ni min kanga n'u t'a di aw bɛɛ ye impôt kan ka sara ka d'aw ma aw n'a kanga anw ka hakɛ an n'a kanga munna n'a tɛ di c'est ça la question munna mais aw ni impôt dili kanga mais anw ka hakɛ dili aw n'o manga n'a b'aw nɛn de kɔrɔ an b'a tigɛ ka bɔ yen de a bɛ min kɔnɔ k'a fɔ ko tɛ se ka kɛ bandaw la k'o tɛ se ka kɛ kasi Asim la k'o tɛ se ka kɛ mɔgɔtariwani na o ye nkalon de ye dɛ fanga ye ala ta de ye ko a dir'u ma non ala m'a di maliyɛndenw de y'a di sa o ye nkalon kuma de ye o ala k'a di cogo di ala k'a di cogo di non jamais grand jamais c'est nous mêmes anw yɛrɛ de y'a di awa n'an y'a di an b'a minɛ i bɛ ka bila kɛnɛ ma miliyariw suɲɛna dɛ a ye Bubu Sise ninnu bila miliyariw suɲɛna dɛ a suɲɛna ko jumɛn de la ka tila k'an feere ko jumɛn de la nin ko in de don dɛ olu bilara anw bɛ k'an ka hakɛ ɲini fantandenw minnu ye jamana détruire a ye olu bila mais anw ka hakɛ woriko t'a la sanuko t'a la k'o tɛ di a ye IBK bila cogo min ka Bubu Sise bila cogo min ka Musa Jawara bila cogo min ko se b'aw ye ko dabali b'aw ye ko fanga b'aw la an b'a yira aw la o fanga kelen an maliyɛndenw de y'a di aw fanga kelen de b'a to fana ɲinan ni passeport bɛ séparer ka bɔ ɲɔgɔn na obligatoire ni seraw ye tasuma dɔw aw k'u kɔrɔ pour que aw ka IBK bila pour que aw ka se ka Bubu Sise bila pour que aw ka se ka Musa Jawara ninnu ni Karimu ninnu to ye anw t'aw to ye an ka hakɛ nɔfɛ dɛ a y'olu to ye
a kɛra faden jugu ye a y'olu to ye a kɛra faso jugu ye aw mana Mali jigi tuguli kama n'aw tun nana k'a fɔ maliyɛndenw de jigi tugu ni maa dama dama min bɛ ka jamana détruire nin kɛcogo in na wa ni maa dama dama in de kɛra ni politicien jahili minnu bɛ bi ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka katina ni passeport lié ɲɔgɔn na aw sigilen don nin kan kan aw tun kan ka na mɔgɔ fɔlɔ ninnu k'u ka vie détruire o ye IBK ni Bubu Sise ni Musa Jawara ni Karimu de aw ma adressé ninnu na mais an wulila k'a fɔ an ka hakɛ a y'o bila ma kuma an ko o y'aw ka hakɛ aw y'a kɛ a man di jamanadenw ye mais an b'aw to yen mais an wulila k'a fɔ k'an ka hakɛ pourquoi n'a tɛ di pourquoi c'est ça la question fo bɛɛ ka nin yɔrɔ de fɔ munna n'anw ka hakɛ in tɛ di a ye IBK a y'an détruire k'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen minɛ na a y'o ka hakɛ d'a ma munna anw ka hakɛ tɛ di pour quelle raison kun jumɛn de b'a to n'a tɛ di IBK bilara kun jumɛn de b'a to passeport ni Nina tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na Bubu Sise bilara kun jumɛn de bɛ se k'a to ko Nina ni passeport tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na maliyɛndenw n y'o de fɔ sisan n k'an bɛ hɔrɔnya kɛlɛ de k'a tɛ munumunu ni défaite min don olu de b'a ta Musa Jawara taara kun jumɛn de b'a to ko diaspora ka hakɛ tɛ di sa kun jumɛn de la ne ɲa to sirala ninnu bolo a sira foyi tɛ i mana ta yɔrɔ yɔrɔ i b'anw jɔlen sɔrɔ i mana ta diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ anw b'an ka tiɲɛ de ka di anw yɛrɛ fɔ an bɛ min ka c'est la vérité an tɛ trembler mɔgɔ ka manamanakan tɛ mɔgɔ tɛ na ni tiɲɛ wɛrɛ ye tiɲɛ min b'an lawuli nin kan parce que e bɛ na ni fɛn fɛn ye e b'a sɔrɔ anw y'o fɔ ka tɛmɛ i b'a sɔrɔ anw ye analyse k'o ko kɔnɔ ka tɛmɛ ka ban donc e bɛ na ni min ye c'est-à-dire e b'a sɔrɔ anw tɛmɛn'o kan k'o sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ka tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na e bɛ na ni min ye o ye anw b'o jate anw t'o jate o o de y'a to maa caman bɛ girin ka na a bɛ tan de a bɛ tan de a bɛ tan de a bɛ tan tɛmɛn'o kan sa e bolo an bɛ niveau min na an ye katina ko in na ni passeport ko in na non yanni anw ka se nin niveau la an ye ko caman de traverser fo don dɔw la tile fila saba an tɛ sunɔgɔ tellement que an bɛ ka ko source yɛrɛ ɲini an bɛ ka ko yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ka se k'a dɔn kun jumɛn de b'a to nin b'a fɛ ka ne la convaincre a kun ye mun de ye e nana ni kumakan min ye n y'a lamɛn n y'a faamu mais i ka kumakan in bɛ analyse de k'a kan hali n'a kɛra semaine kelen de ka tila ka question d'i ma tugun o tɛ jaabi a b'a fɔ oui c'est vrai tiɲɛ de don mais tiɲɛ de don a banna o kuma tɛ taa yɔrɔ si o mais e ye nin sɔrɔ cogo jumɛn de la n ko non e bolo e de bɛ fɛn dɔn e bolo i kalanna doctorat b'i bolo mais ne ma kalan dɔnniya tɛ ne la mais man sigi n yɛrɛ ma k'a fɔ ko n ma don école la man sigi n yɛrɛ ma ten k'a fɔ ko n ma kuranna kalan kɛ man sigi n yɛrɛ ma ten k'a fɔ ko n faso ye n bali kalan na de n wulila ni n yɛrɛ de ye ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n kan ka don yɔrɔ jumɛn de la n kan ka mun de kɛ e ka nin kuma in kɔfɛ mun de bɛ yen e ka nin analyse in kɔfɛ n ko analyse wɛrɛ de b'a kɔfɛ n'i y'a ye farajɛ jamanaw dilan la fɛn wɛrɛ tɛ o sidiri kalankɛla dɔrɔn tɛ dɛ maaw bɛ maa minnu bɛ réfléchir maaw bɛ maa minnu bɛ miiri maaw bɛ maa minnu n'u nana ni ko ye n'u bɛ don a kɔnɔ k'u sigi ko in kɔnɔna na kalo joli tile joli i bɛ ka analyse k'a kɔnɔ i bɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ hali bi a kun ye mun de ye an kan ka mun de sɔrɔ nin na a bɛ wolo kɔlɔlɔ jumɛn de la jamanaden bɛɛ b'a nafa sɔrɔ wa a kun ye mun de bɛ nin ko in kɔfɛ a bɛ laban cogo jumɛn de la nka i bɛna question di maliyɛn de ma ou bien i bɛna yɔrɔnin kelen de ka maliyɛn dɔrɔn de la convaincre diɲɛ kɔnɔ sur place kan'i sigi dɔrɔn ka maliyɛnden la convaincre ngalon kan o ye maliyɛnden de parce que ni kumana dɔrɔn a b'a fɔ ko non ko karisa ye min fɔ k'o tɛ wuli quoi mais taa i sigi k'i miiri a bɛ ka min fɔ kalo e bɛ se ka tile joli de kɛ ka analyse k'a kɔnɔ mais a ye nin fɔ a ye nin fɔ bon nin yɔrɔ in dun i bɛ kuma bɛɛ ci k'a yɛrɛkɛ de k'a da i kɔrɔ comme mécanicien bɛ mobili waranga cogo min de i b'a kɛ ten de i b'i tataw sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ min kan i b'a dɔn k'a fɔ ko ngalon de don non mais ala ye maliyɛn da kunkolo de b'an na mais kodɔn t'a kɔnɔ an fanba bɛ nin kɛ cogo in de la ni nana dɔrɔn oui ah non karisa ye min fɔ ne sɔnna nin e sɔnna nin ye cogo jumɛn de la mun de y'a to i sɔnna kuma développer k'a d'a tigi ma sa e sɔnna dɔrɔn o tɛ de kuma bɛ développer de to hali ni kuma dir'i ma kuma walawaleli de bɛ kuma ɲɛ kuma bɛ o développer cogo jumɛn de la e sɔnna ni kun jumɛn de ye kun jumɛn de b'a kɔnɔ kun ye mun de mun yɛrɛ de don mun yɛrɛ de e la sɔn e fana b'a fɛ ko in kɔnɔna na ka ko in ta cogo jumɛn de la ka mɔgɔ wɛrɛ la sɔn o hakilina bɛ ta cogo jumɛn de la wa ko in yɛrɛ kun ye mun de a laɲini ye mun de caman bɛna dɔrɔn bin sigi dɔrɔn ka mɔgɔw la convaincre non maa min bɛ yen k'a fɔ ko a bɛ kuma développer a ka dɔgɔn dɛ ni analyse de ye maliyɛnw jɛ bɛɛ bɛ n'i sigi dɔrɔn non waaye a bɛ tan de a kan mais n'i ye kuma développer a tigi bolo dɔrɔn a tigi b'a fɔ non a tɛ kɛ tan e bɛ k'a fɔ cogo min tɛ mais or ko c'est vrai Faransi yan de don nin kɛcogo in de don même Italie Europe bɛɛ ye nin kɛcogo in de ye
be fen do fo munu yere sigile no kilaje tele la ibe snaka convaincu mais o kofe ni kuma développer femere be ya kono minte ka eta nyede o eta mbe ele maka ken galonye parce que ngalonde do ina na ni kuma nye chukuma ni kuma la nyini be minka ana be na fami nyu be abe kololo minye itekelenye anu akololo na nafa kanga ta sira minka nu manga kata sira minka itekelenye malien to don ambe na sigi tendro abana kuma ba kuru dro ka di nyoma non ni te wuli jume te wuli ita te wuli ate wuli no iya fo minyo de tsaka la wuli mais BTD odi anji ibe ma chamanya had ni na ko na nube ko fa ni passeport ko na femere tede ko way ko famo ye ne la convaincu ni ko ni tsaka ke fin de be bin kanga ke jien kono a vrai de ko shera la min kanga ke jien kono ba fe ka wuni ngadro jien la tige yere kono ni chebe mi bisaka jabi ko fin de be min kanga ke jien kono fin de be o fin chama ba voko ni mun question yi ko ni question yi ko sciences la e bolo sciences la de menenye ko jume de kanga ke jien kono sisa ko jume jabike ko jume ai non mais a développer comment développer trop ni a développer ibe femi sura kono ibado be ka minfo ibado ngala nyini minye ibado mi be ka fo voilà même ben sigi ya radio ni télé ou la dro way karta ya do non mi fo ne sona ni ma isona mais iskunju mende ato isona sona ni kuminya o drontere c'est-à-dire i family were de sura kono minte sona ni kumi fana yi kwa o détail fana di moma ka beyere ke savanye ka soro mali be dinge kono beyere ke kodonay mali be dinge kono beyere ke walijuye ka soro jamana be ka detiri jamana dombe ka faga jamana kono ani jamana koka be torolo no bebe kasila beba sentege ka ibuga analyse ba ke radio muno na ibudo ibake tele muno na ibudo kala mbalia duronte make kodombali mabe kala yere ye kodombali de wallahi ay kawire wuli ka ko nyanyini wuli ite fendo ima kala we tie me wuli ka nyanyini sa kala mbali de be soro me fendo mbali tensa fendo mbali de mami ntanya nyini ni tanya nyini ye fendo mbali yake ima kala me be researchu ke ima kala me be ka ko nyanyini ni researchu fo mabulo ko kala ngila dron de be siga ke menno obe dibila ale manyini ka famu nindi anje kana dayere la ka foko ebi da ema kala coordinateur la de non tede nyanyini de wuli kaire sesu ke ka fe nyanyini ka nyingalu ke munde kanga ke munde manga ke nin kunye munde akolole jume anafa jume ni ben nafa jume ndeni nin tara ni nsira fa kunye sidiri kwa ay ko nyanyini kwa kalambali atesa ibe ka malende umfani kalambali ade ne 24 mimba unyana ko ne ma école ke ne rebeka fa wi make mali kono make yasa menyenyere jijade nkanga ko jume de nyanyini jebe kata chugumi ibe ta dien no fe ka laje fen jume de bi nafa yani ka do abela fen jume de ti nafa yani ka do abela yani ka to ga beku yani ki ba bela ibe fen jume de lamemi bi aranze fen jume de ti aranze fen jume de lameni be kololo la sima fen jume de lameni be toro la sima c'était mate ki yere ko o da tene ba fo ye ki yere dro ki ni keri yere dro abanam na mai kolkede ko fo pe jiawe kan ko bola pew e kuma bampe ode c'est vraiment faut des 24 heures de c'est ça donc amru mbala ka fa o makala non kalandronte ay ko nyanyini do ko la jiala tiya yere kalandi minte ambeka kalami fo ko mado école la oui bo dobe école ke fo kata université la mais akungolo fali bo de ba kono parce que aga kala santani ko abe kala na 13 ans mais na fatala dobe ya depuis alaka da masi kala amasi banka pour que kala mais hakilna mimbala ni mimbe université la ou be doctorat be mimbolo ite kelenya de c'est ça donc ay kawire ko mba fo wati bi etka ke ne netka ke e kunde balako donc mbedo ponjugoro ambeta Dominique Konya ni sali merci Ni
nin fo fana